Karena mene sungti ko japi biri ar leldein time chota sari tera kena ar dhaur te mana time itu ka hoyna duty na ginte ar met ko abung ka hoye kena ekdom ar dress press start ka swing kate duty join hoyit tana to sungti kon puri hutum bada nai na gene chi ar chalo tesina blog ta bun start ya to johar ke sungti chilka mena pe asa jeni to best mena pe ayu best mena nya ar sungti ka pe seven ko ke odomisa anya nama video re ape seven ko ke atang daram sagun daram ma tobe tisira blog tertai kena pe tising tena robibar ar robibar ya kahani kan ko le lekabun to ma tobe enka ge mang sabun sen lege chalo to finally sungti ko utum hoy jana chi utum kate ne do ne ka look chi kadam jaman japi biri horota lega chilka ko le lo ene ka lo tana to sungti ko ne do utum hoy jana bas no do kami abun আর জমনু কত পরে রে হলো কানা হইনা কানা কাগে পরে লে লেবু মানা কামি লেগা বুনে চি মা তবে তো সঙ্গতি কো মোটামুটি 9টা 9:30 সাড়িয়ত তানা আর মো ধাপ দ পুরো একদম কামি তার কেদাই আছি বিনা জম তেগে জাপি ঘুরি কেতে গে আর নে লে লেতনা পে কোলগেট ব্রাশ কো ইতামন ডাটা কোডি ফারচা নই আর দহরা মাডি জমিং দহরা দো কাগে মাডি জমিং আর দহরা কামি সে তো সঙ্গতি কো নে দো ডিউটি ছুটি হই জানা দুটা রে আর जमनु काते आराम होना हडी वर्तमान बहुत आहते जापे हिजुना नेट को एकदम नेका तर इमिन दिन रे कामी लंगा है मिसिंग रेस्ट कागे संडे मंडे सब दिन ड्यूटी बहुत आठ जापे हिजुना तो जापे मेनते बिछना पांती पड़ा जब का दिन गितिया गोटा दुनिया ले जब पढ़ान को गितिया कना को दरलतार करे मान करे गोटा दुनिया गितिया कना को आर आई कंपनी भीतर में नहीं आया बिछना को देखा रे मोड़ गित तरह कना आया बिछना को पांती बड़ा जदी छी आर वर्तमान ने मारांग दुवाट्रे दुबाकनी होयटा ओडी चेहरा साई तर मा सामना साथे छी तो सुमति को एनका के मोटामुटी रेस्ट नो छी नापाम बन अदो नमा वीडियो रे सबेन ओके रेम सिबिल जोहार